Buntag kaninyong tanan, atong hisgutan karon ang justifying circumstances mao ang no civil and no criminal liability. Example ani is self-defense. So, mudepensa ta sa ato ang kaugalingon. Kano sa ta matawag og no criminal and no civil liability? Timan-an nato ang URL. Ingon ta og unlawful aggression per reasonable necessity to prevent or repel in it, and then lack of provocation. Dapat kompleto ning tulo or dapat ang 1 or 2 kompleto siya. Basta na-add na siya ang unlawful aggression, present yun siya, then 1 and 3 pwede na siya, then 1 and 2 kung dapat na-add perminti ang unlawful aggression para matawag na tuog na ay self-defense, matawag og no civil and no criminal liability. Una is ang unlawful aggression. Mayingon galitag unlawful aggression meaning you are in danger.